নমস্কাৰ ND24 চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ। বিশেষ অনুষ্ঠান সমাধানৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মহিমাশ্ৰী ঘোষণা কৰা হৈছে মেট্ৰিকৰ ফলাফল। মেট্ৰিক পাছ কৰা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এতিয়া চিন্তা হৈছে যে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত তেওঁলোকে কেনেদৰে আগবাঢ়িব। তেওঁলোকৰ সন্তানৰ প্ৰতি অভিভাৱকসকলৰ যথেষ্ট চিন্তা আছে। আপোনাৰ সন্তানৰো এগৰাকী চিকিৎসক হোৱাৰ সপোন আছে নেকি? বহুতৰে যিটো সপোন থাকে আৰু ইয়াৰ বাবে কেনেদৰে পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব এগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে, কেনেদৰে শিক্ষাৰ্থীৰ এই সপোনে বাস্তৱ ৰূপ পাব, কোনে দিব ইয়াৰ বাবে সঠিক গাইডেন্স, নীট উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ কেনেদৰে পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব আৰু কেনেদৰে টাইম মেনেজমেণ্ট কৰিব লাগিব। প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে বহুতৰে ভয় থাকে, কিন্তু এই ভয় কিয় থাকে? প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে কিদৰে সাজু কৰিব আপোনাৰ সন্তানক? ND24 ষ্টুডিঅ'ত আজি উপস্থিত আছে SPM এণ্ড লালেন্সৰ দুগৰাকীকৈ জনপ্ৰিয় শিক্ষক। আমি স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনাৰ মনত দোলা দি থকা বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আজি এই অনুষ্ঠানতে আপোনালোকে পাব। ষ্টুডিঅ'ত আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে শিক্ষক নিত্যানন্দ কুমাৰ ছাৰ, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। লগতে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে সমুজ্জ্বল চহৰীয়া ছাৰ, আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ সৈতে বিশেষ অনুষ্ঠান সমাধান। আমি কথা পাতিম নীট সন্দৰ্ভত আৰু বহুতো প্ৰশ্ন আমাৰ মাজত আছে, যিকেইটা প্ৰশ্ন আমি শিক্ষকসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। প্ৰথমতে চহৰীয়া ছাৰক মই প্ৰশ্নটো সুধিব বিচাৰিছোঁ। আমি সকলোৱে জানো যে নীটৰ পৰীক্ষা ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে। এইবাৰ এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, অভিযোগ বুলি নকওঁ, বহুতে কৈছে, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পৰীক্ষা দি আহি কৈছে যে এইবাৰৰ পৰীক্ষাটো যথেষ্ট টান আছে, আগৰ পৰীক্ষাৰ তুলনাত এইবাৰৰ পৰীক্ষাটো অকণমান টান হৈছে। কিয় হৈছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল? সঁচাকৈ টান আহিছে নেকি প্ৰশ্ন পেপাৰ এইবাৰ? ধন্যবাদ। এতিয়া ক'ব গ'লে যে কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ ডিফিকাল্টি লেভেল যিটো টান হৈছে নে সহজ হৈছে, ক'ব গ'লে আপোনাৰ যোৱা বছৰতকৈ এই বছৰ পেপাৰখন টাফ হৈছে। কিন্তু যদি আমি চাওঁ যে নীটৰ আগৰ বছৰৰ মানে ক'ভিড বা প্ৰি ক'ভিড টাইমৰ চিটুৱেশ্যন যদি চাওঁ, সেই লেভেলটোত কিন্তু কুৱেশ্যন পেপাৰ এইটো লেভেলৰে আছিলে। আমি যিহেতু পঢ়াই আছিলোঁ তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে সেইখিনি সময়ত যিখিনি কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিলে তাৰে যিটো লেভেল আছিলে সেইটো এইটোৱে আছিলে। তাৰপিছত লাহে লাহে ডিফাৰেণ্ট ৰিজনছৰ কাৰণে, লাইক ক'ভিডৰ সময়ত কিবা অলপমান প্ৰব্লেম হৈছিলে, তো এডুকেশ্যন ছেক্টৰত অকণমান দোলা দিছিলে কিছুমান বেলেগ বেলেগ প্ৰব্লেমে সমস্যাই, তো সেইকাৰণে চাগে অকণমান লেভেলটো অকণমান ডাউন হৈছিলে। বাট NTA ইজ গেটিং টু ডেট পাৰ্টিকুলাৰ ছেগমেণ্ট এগেইন, মানে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ছেকশ্যনলৈকে আকৌ গৈছে। আপুনি যিটো কৈছে যে টান হৈছে নেকি, মই ক'ম যে যোৱা বছৰতকৈ অলপ টান হৈছে, কিন্তু আমি ক'ব পাৰিম যে যদি নীটৰ নিচিনা কম্পিটিটিভ লেভেল এটা পৰীক্ষা যদি হয় তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি সেইটো অলপমান টাফ হ'বই। ফিজিক্সৰ পেপাৰখন इट इज डेफिनेटली टफ होइसे। अब एमटी सर আছে তো ফিজিক্সৰ বিষয়ে সাरे ভালকে ক'ব পাৰিব আই গেস। हाँ, ये पेपर के टफनेस के बारे में बात हो रही है तो डेफिनेटली ये पेपर तो टफ था मैडम, क्योंकि हम यहाँ पे फिजिक्स की अगर बात करें तो करीब 10 से 15 क्वेश्चन जो था काफ़ी कैलकुलेटिव था और आउट ऑफ बॉक्स था। मतलब ऐसा नीट में जनरली ऐसा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। तो ये जो नीट का जो पेपर है तो जेई के जितने भी पेपर हुए हैं उससे भी ये टफ ये आया है, मतलब इस साल की अगर बात किया जाए तो। और हाँ और जितना मतलब कुछ टीचर लोगों का तो ये भी कहना है कि पिछले 35 सालों में ऐसा क्वेश्चंस फिजिक्स में खास करके नीट में आया नहीं है, तो डिफिकल्टी लेवल तो है। तो लेकिन फिर भी ये समझना पड़ेगा स्टूडेंट को कि ये डिफिकल्टी लेवल जो भी एग्जाम में स्टूडेंट दिए होंगे वो सबके लिए होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट को हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट अगर पैनिक हो रहे हैं तो ये बेकार में ये हो रहे हैं, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कल नीट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं मैडम, तो काफ़ी बच्चों का फ़ोन आ रहा था, कोई रो रहा था कि सर ये इतना हो गया, इतना मार्क्स डिक्रीज हो गया। तो ये सब बच्चों पर ये लागू होता है। तो अगर पेपर टफ है तो वो सबके लिए टफ है, अगर इजी है तो वो सब के लिए इजी है। तो यहाँ पे बच्चों के रिजल्ट पे, मार्क्स पे कोई मुझे ज़्यादा नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ने वाला है। आपका क्या मानना है, रीज़न क्या होगा इस साल इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन? नहीं, इसका कारण पिछले साल का एग्ज़ाम है। क्योंकि पिछले साल का जो एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें 720 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है नीट में, तो करीब करीब 70 स्टूडेंट ने 720 लाया था। अच्छा। तो पेपर, इसका कारण ये था कि पेपर बहुत ही इजी था, तो लोगों को काफ़ी आश्चर्य हो रहा कि अरे भाई इतना इतना लोग टॉप कर जा रहा है, इसका कारण क्या है, कैसे है। तो स्टूडेंट को यहाँ पे इलिमिनेशन करना, इलिमिनेट करना, जज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था। अच्छा। तो इसीलिए NTA ने सोचा कि इस बार थोड़ा सा पेपर दिया जाए
भाई, टफ किया जाए, जिससे जो भी अच्छे बच्चे हैं, तो ये बच्चों के भलाई के लिए ही ऐसा क्वेश्चन बनाया गया। अगर बच्चे समझ रहे हैं कि इजी क्वेश्चन आता, तो इजी क्वेश्चन आता तो वो सब के लिए इजी होता, तो सब बच्चे फिर सॉल्व करते, फिर आपका कटअप बढ़ जाता। यहाँ पे क्या है कि आपका कटअप घट जाएगा डेफिनेटली। तो मेरा मानना है कि अगर डिफिकल्टी है तो वो सबके लिए है, तो इसलिए बच्चों को यहाँ पे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हाँ, लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर कोई बच्चा अगर फंस गया होगा कि क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि 50% से 60% क्वेश्चन तो जरूर इजी था, ठीक है कि नहीं, टफ था। अगर हम बात करें कि जैसे फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस थे, तो उसमें डेफिनेटली 25 क्वेश्चंस तो बनने वाले थे, मतलब इजी लेवल में आप उसको काउंट कर सकते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन जो था वो हमारा थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में था, और 10 से 15 क्वेश्चन रियली में वो टफ था, जिसको कि हम तो कहते हैं कि 1-2 क्वेश्चन ऐसा भी था कि जिसको कि नहीं करना चाहिए। इस बार पक्का एकदम हम 100% श्योर हैं कि इस बार 720 में कोई 720 लाने नहीं जा रहा है। क्या सर, आपकी क्या राय है? वही 720 मैं असमीज में बोलता हूँ अभी। हाँ, ठीक, कोई बात नहीं। तो কথাটো এইটোৱে যে 720 চাগে এবাৰ অলপ প্ৰব্লেমেটিক হ'ব, কিন্তু মানে এইটো কওঁ যে য়েছ ফিজিক্স ৱাজ টাফ, বাট যদি মই অকণমান ছেগ্ৰিগেট কৰি দিওঁ, লাইক ফৰ জুলজি ৱাজ ইজি, বটনি য়েছ বায়'লজি যিটো জুলজি পৰ্চন ডেট ৱাজ ইজি, বটনি ৱাজ লিটল বিট মডাৰেট আপুনি ক'ব পাৰে, কেমেষ্ট্ৰি লেংদি আছিলে, মডাৰেট আছিলে, ফিজিক্স টাইম কনজিউমিং আছিলে। আৰু 2 নম্বৰ ছেক্টৰ তোমাৰ ছাৰ আই এম এগ্ৰিং, মানে ছাৰে যিটো কথা কৈছে আই এম ছাৰৰ লগত এগ্ৰি হয়। কিয় 720 আনাটো কিয় পচিবল নহ'ব পাৰে? দুটা ৰিজন আৰু আছে, কাৰণ ইয়াৰ আগৰবাৰ যিটো নিটৰ ট্ৰেণ্ডটোত আছিলে আপোনাৰ অপশ্যনেল কুৱেশ্যনছ আছিলে, তো এইবাৰ অপশ্যনেল কুৱেশ্যনছখিনি আঁতৰাই দিলে, এতিয়া কোনো অপশ্যনেল কুৱেশ্যনছ নাই। প্লাছ আগতে 20 মিনিট সময় এটা বেছি আছিলে, এতিয়া সেই 20 মিনিট সময়টো কি হৈ গ'ল, কমাই দিয়া হ'ল। গতিকে এই গোটেইখিনি বস্তু মিলি 720 চাগে নহ'ব, কিন্তু স্কোৰটো থাকিব। আপুনি এইমাত্ৰ অপশ্যনেলৰ কথাটো ক'লে, এতিয়া অপশ্যনেলটো এতিয়া যিহেতু গুচাই দিয়া হৈছে, সেইটো ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে? আচ্ছা, সেইটো এটা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা যে অপশ্যনটো গুচাই দিয়াৰ লগে লগে ষ্টুডেণ্টে সেইখিনিতে ষ্টিক থাকিব লাগিব যোনখিনি তেওঁলোকে জানে। অপশ্যনটো দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা তেওঁলোকৰ অপশ্যন মানে আৰু অলপমান মানে ভাবাৰ কেপাচিটি আছিলে। এইটোৱে আপোনাৰ যিখিনি ভাল ষ্টুডেণ্ট, যোনখিনি ৰিয়েলি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আহিছে, সেইখিনি ষ্টুডেণ্টক ডেফিনেটলি বেনিফিট কৰিব। কিন্তু ধৰক কেতিয়াবা অলপ ষ্টুডেণ্ট থাকে যোনখিনি অলপ মানে এৰি ধৰি চেপ্টাৰ্ছ কেইটামান এৰিলোঁ, কেইটামান টপিক মই বাদ দিলোঁ, ধৰক যোনকেইটা বেয়া পায় বা টান পায় সেইকেইটা এৰি দিলোঁ, তো তেনেকুৱা ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেমেটিক হয়। যোনখিনি ষ্টুডেণ্ট যোনে আপোনাৰ ভালকৈ পঢ়িছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো বেটাৰ হৈছে। অলপ এভাৰেজ যোনে আপোনাৰ ধৰক চেপ্টাৰ্ছ এলিমিনেট কৰিছে তাহাঁতৰ কাৰণে সেইটো অলপমান ক্ৰিটিকেল হ'ব পাৰে। अच्छा, ठीक है, मैं कुमार सर और एक प्रश्न सुधिब विचारिছোঁ। कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाता है, तो इसके बारे में आपका क्या राय है? ऐसा आने से ऐसा होने से क्या करना चाहिए एक स्टूडेंट को, कैसे वो लोग टैकल करें? हाँ, देखिए मैडम, इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही सिंपल है। जो मैंने पिछले बार बात बोला था वही बोलूँगा। अगर आउट ऑफ सिलेबस है तो वो सबके लिए। इस बार भी आया था क्या? हाँ, इस बार 1-2 क्वेश्चन था थोड़ा सा, जैसे वो एक सरफेस टेंशन को, वो सरफेस टेंशन फोर्स को वो बैलेंस करना था। अच्छा। तो एक्सेस प्रेशर से, तो वो यहाँ था आउट ऑफ सिलेबस टाइप का, क्योंकि उसमें काफ़ी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जनरली नीट के स्टूडेंट को ऐसा क्वेश्चंस पूछा नहीं जाता है, बट यहाँ पे पूछा गया है। तो वो मैं वही बोल रहा हूँ कि इस बार 720 लाना बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस, मैं जितने लोगों से वो बात मैं कर रहा हूँ, तो वो कोई क्वेश्चन वो बना नहीं पाया है। तो अगर आउट ऑफ सिलेबस है, 1-2 इधर उधर थोड़ा सा होता ही है, ये प्रॉब्लम चलता आ रहा है, पहले से भी था और अभी भी ये चल रहा है। तो इसमें हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट के सब कुछ फेवर में है, क्योंकि पेपर टफ है तो वो सबके लिए टफ है। अगर आउट ऑफ सिलेबस आया है तो सबके लिए आया है। और पिछले साल क्या था मैडम कि 20 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम मिला था, 20 क्वेश्चंस ज़्यादा थे, वो इस बार नहीं है। अच्छा। तो इस बार डेफिनेटली जो है, आगे हम लोग बात करेंगे तो वो कटअप उटअप ये सब कम हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा। जब उसके टॉपिक पर आएंगे तो हम लोग डिटेल्स में उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। तो 1-2 क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सब क्या था, क्वेश्चन था लेंदी कैलकुलेशन वाला था। तो लेंदी कैलकुलेशन है तो वो सबके लिए है, तो यहाँ पे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन आ जाए या अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाए, तो वो करना चाहिए एक स्टूडेंट को या नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए। अगर उसको आता है तो ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे +4 मार्क्स मिलने वाला है। तो अगर सही हो जाएगा तो मार्क्स नहीं लगाना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। बिल्कुल रिस्क लेना चाहिए। अगर हाँ, बट श्योर है तो, अगर नहीं श्योर है तो नहीं लेगा।
क्योंकि अगर आउट ऑफ सिलेबस है और वो ऐसा वैसा कुछ ट्रिक लगा करके कुछ इधर उधर बात करके कुछ अपने दिमाग का प्रयोग करके अगर वो कर सकता है तो करना चाहिए, क्योंकि वहाँ +4 मार्क्स की सवाल है। আচ্ছা ঠিক আছে, মই চহৰীয়া ছাৰক এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ। যিসকল শিক্ষাৰ্থী বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইবাৰ পৰীক্ষাটো দিলে আৰু দি আহি তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছে যে মোৰ এইবাৰৰ পৰীক্ষাটো ভাল হোৱা নাই, যেনেদৰে আশা কৰিছিলোঁ তেনেদৰে ভাল হোৱা নাই, এতিয়া আগন্তুক বৰ্ষৰ বাবে তেওঁলোকে কেনেদৰে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিব, কি ভাবি তেওঁলোকে আগুৱাই যাব? এখন কিছুদিন আগত এখন মুভি এখন ওলাইছে 12 ফেইল বুলি। হয়, আমি সকলোৱে চাইছে, বৰ ধুনীয়া মুভি, একদম ধুনীয়া মুভি। তাতে এটা বস্তু মেনশ্যন আছে, সেইটো UPSC লেভেলৰ কথা কৈছে, এইটো মই JEE নীটৰ কাৰণে কৈ আছোঁ, যে তাতে এটা কনচেপ্ট এটা আছে ৰিষ্টাৰ্ট বোলা বস্তুটো এনেকুৱা নহয় মই জানো মই জানাৰ পৰা আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিম। যেতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম সেইটো কনচেপ্ট আমি আহিব নোৱাৰোঁ। তাৰমানে কেনেকুৱা হৈ যায়, এটা যদি আমি পট এটা লওঁ, পটটো যদি আমি আধা ভৰাই থৈ দিওঁ, তাৰমানে সেই ভৰাখিনিৰ মাজত ভাল আৰু বেয়া দুটাই সোমাই আছে, সেই বেয়াখিনিৰ কাৰণে আমি এইবাৰ পাছ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। যেতিয়া ৰিষ্টাৰ্ট কৰা যায়, ৰিষ্টাৰ্টটো আকৌ সেই লাষ্টৰ পৰা কৰিব লাগিব, জিৰ'ৰ পৰা কৰিব লাগিব। আগৰ কনচেপ্ট আছে, নলেজ আছে, ডেট ইজ ভেৰি গুড, কিন্তু নিজক এইটো বুলি ভাবিব লাগিব যে আই এম এডিং টু ডেট নলেজ। তো যদি কোনোবাৰ কাৰোবাৰ পৰীক্ষা বেয়া হৈছে, ইয়াছ হ'ব পাৰে, বেয়া হ'ব পাৰে, ডেফিনেটলি হ'ব পাৰে। দুটাই কথা যে ৰিষ্টাৰ্ট যদি কৰা যায় জিৰ'ৰ পৰা কৰক। 2 নম্বৰ বস্তুটো হৈছে লাৰ্ণ ফ্ৰম দ্য মিষ্টেকছ। এতিয়া যিখিনি মিষ্টেক কৰিলে বা এই পৰীক্ষাটোত যিখিনি ভুল হ'ল বুলি তেওঁলোকে গম পাইছে, সেই ভুলখিনিৰ পৰা শিকক। যদি ভুলটো এটা অভ্যাস বনাই দিয়ে, সেইটো মানে ডাঙৰ কথা এটা হৈ যাব। এইটো পুৰা এণ্টায়াৰ লাইফৰ কাৰণে এইটো এটা মানে লেচন এটা হয় যে ভুলৰ পৰা যাতে শিকক, লাৰ্ণ ফ্ৰম দ্য মিষ্টেকছ, আৰু যদি ৰিষ্টাৰ্ট কৰিবলগীয়া আছে জিৰ'ৰ পৰা কৰক। আৰু আনটো বস্তু এইটো যে ষ্টুডেণ্টে এইটো ভাবিব নালাগে যে প্ৰত্যেকবাৰে কি কুৱেশ্যনৰ পেটাৰ্ণ এনেকুৱাই হ'ব নেকি, নহয়, সলনি হ'ব পেটাৰ্ণ। তো প্ৰত্যেকটো সলনি হোৱা পেটাৰ্ণৰ লগত নিজক যদি মানে আপ টু ডেট কৰি ৰাখিব লাগে, ষ্টুডেণ্টৰ নিজৰ নলেজৰ আৰু কনচেপ্টৰ যিটো লেভেল আছে সেইটোকো আপ টু ডেট কৰিব লাগিব, যিটো মই বিশ্বাস কৰোঁ। এই কথাটো মই আৰু পাতিম পেটাৰ্ণৰ সন্দৰ্ভত, কিন্তু এইখিনিতে দৰ্শকসকলক মই জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যদি SPMN লালেঞ্চৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ওপৰত এটা বিশেষ ফোন নম্বৰ আমি দিছোঁ, সেই ফোন নম্বৰটোত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু বিভিন্ন আপোনালোকৰ যি প্ৰশ্ন আছে সুধিব পাৰিব। মই জানিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি পেটাৰ্ণৰ কথা ক'লে, প্ৰতি বছৰে এটা পেটাৰ্ণৰে কুৱেশ্যন নাহে, এইটো আমি সকলোৱে জানো, কেতিয়াবা তেওঁলোকে পেটাৰ্ণটোৱে চেঞ্জ কৰি দিয়ে। এতিয়া এনেধৰণৰ পেটাৰ্ণ যেতিয়া চেঞ্জ কৰিব, এগৰাকী শিক্ষাৰ্থী কেনেদৰে তেওঁলোকে সাজু হ'ব এই পেটাৰ্ণ সৈতে মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে? চাওক, মই এতিয়া আপোনাক বায়'লজিৰ কথাটো কওঁ, ফিজিক্সৰ কথাটো ছাৰে ভালকৈ ক'ব পাৰিব। তো বায়'লজি ছেগমেণ্টটোত আপোনাৰ চাওক, এতিয়া আপুনি এটা ক'লে আউট অফ দ্য চিলেবাছ, আমাৰ বায়'লজিটো 2-এটা আউট অফ দ্য চিলেবাছ কুৱেশ্যন আহিছে, লাইক ৰিডাকশ্যনিষ্ট, বায়'লজিষ্ট, তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন 1-2টা আহিছে। আপোনাৰ নলেজটো এনেকৈ ৰাখিব নোৱাৰিব। আমাৰ এটা কনচেপ্ট থাকে যে আমি NCERT পঢ়িম, অ'কে, আমাৰ এটা নীটত কনচেপ্ট থাকে যে বায়'লজি ছেক্টৰটো এটা কনচেপ্ট থাকে যে NCERT পঢ়িম। য়েছ, NCERT পঢ়ক, কিন্তু যিখিনি টিচাৰ্ছ আছে যোনে ধৰক 2019 বা 2018 বা 2017, 2016টো পঢ়াই আছে, তেওঁলোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এইটো কথা কয় যে NCERT লগত ৰিলেটেড টপিকছ কিছুমান থাকিব পাৰে। চ' টিচাৰ্ছৰ গাইডেঞ্চ লওক যে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ছেগমেণ্টত আৰু কি বেলেগ টপিক এছ'চিয়েট হৈ থাকিব পাৰে। টিচাৰে যদি ভাবে যে এইখিনি টপিক পঢ়াব লাগে, তেতিয়াহ'লে ষ্টুডেণ্টজনে সেই কথাটো শুনি আগবঢ়াটো প্ৰয়োজনীয়। চ' মই ভাবোঁ যে আই থিংক কথাখিনি হৈছে। মানে এইটো কথা আপোনালোকে সদায় মানি চলেনে যে প্ৰতি বছৰে লেভেল অফ ডিফিকাল্টিটো বাঢ়ি গৈ আছে? কি কয় স্যার, क्या बोलते हैं सर? लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरी ईयर बढ़ता जा रहा है क्या सर? नहीं, ये एक्चुअली में हमारा जो पिछले जो 4-5 साल से चल रहा था वो काफ़ी इजी क्वेश्चन आया है। ये 4-5 साल के बाद ये एक बाउंस मारा है, तो इस बार नीट का क्वेश्चन डेफिनेटली ये टफ आया है। ऐसे 4-5 साल से तो काफ़ी इजी आ रहा था। सर बताएंगे अच्छे से कि बायो में तो केवल NCERT पढ़ लो और उसी से काफ़ी हो रहा था। इस बार थोड़ा इधर उधर हुआ है, और फिजिक्स में भी मतलब NCERT की तरफ शिफ्ट करता जा रहा था। लेकिन इस बार जो है वो अचानक से वो बाहर ब्लास्ट किया है और निकला है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वो ब्लास्ट किया है तो स्टूडेंट को हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये ब्लास्ट किया है तो सबके लिए है आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस था, लेंदी था कैलकुलेशन। मैं तो कहूँगा कि यहाँ पे 45 क्वेश्चन इस नीट एग्जाम में आया था। अगर उसमें से कोई स्टूडेंट अगर 30 क्वेश्चन अगर कर दिया है तो समझे कि आप वो एक्सेलेंट है। 30 क्वेश्चन के अगर 25 क्वेश्चन उसका सही है, यानी 100 मार्क्स आ रहा है, तो वो समझिए कि वो स्टूडेंट तेज है और काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है वो। क्योंकि यहाँ पे 100 मार्क्स लाना इस पेपर में रियली में
वो एक अच्छे कैटेगरी में आएगा। तो इसीलिए टफ जनरली था, वो इस बार आया है टफ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और बहुत हाँ, लेकिन इस बार का एग्जाम ये बता दिया है कि स्टूडेंट को प्रिपेयर रहना चाहिए। जनरली स्टूडेंट लोग क्या है कि उनको टफ पढ़ाएंगे, टीचर लोग टफ पढ़ाता है तो उनको बड़ा प्रॉब्लम होने लगता है। उनको लगता है कि अरे टफ पढ़ा रहा है, मतलब वो अपने आपको वो बढ़ाना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये एग्जाम उनको एक दिया है, सबक दिया है कि देखो भैया, आप जो है एकदम अच्छे से तैयारी करो और टीचर जो पढ़ाता है टफ हो इजी हो वो आप उसको सीखो। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि एग्जाम कभी भी तुम्हारे कहने से इजी और तुम्हारे कहने से टफ होने वाला है नहीं, कुछ भी आ सकता है, अनप्रेडिक्टेबल। हाँ या मैडम, হয় স্যার আপুনি সো সেইটোৱে পেটাৰ্ণটো মই সেইটোৱে ক'লোঁ, পেটাৰ্ণ ইজ ইভলভিং। যিটো পেটাৰ্ণ হয় আমি নকওঁ যে সেইটো টাফ আহিছে বা ইজি আহিছে। টাফ এণ্ড ইজি ইজ মানে পাৰচেপশ্যন হয়। আপুনি যদি পঢ়ি গৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে টাফটো ইজি হৈ যায়, মই যদি পঢ়ি যোৱা নাই ইজিটো মোৰ কাৰণে টাফ। ইটছ এ পাৰচেপশ্যন, বাট কুৱেশ্যন ইজ ইভলভিং। তো ইভলভ কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণৰ লগত যদি আমি বহুত বেছি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ যাওঁ যে এইটো এনেকুৱাকৈ আহি আছে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এটা সেইটো আমি ভাবি থাকিলে এতিয়া নহ'ব। তো সেইটো কাৰণে ইউ নিড টু হেভ এ প্ৰপাৰ গাইডেঞ্চ। প্ৰপাৰ গাইডেঞ্চ এটা ল'ব লাগিব টিচাৰ্ছৰ, আৰু টিচাৰ্ছৰ লগত ডিছকাছ কৰিব লাগিব। কাৰণ টিচাৰ্ছখিনি আজি অকল 2020ৰ পৰা পঢ়াই থকা নাই বা তাৰ আগৰ পৰা পঢ়াই আছে। চ' দে হেভ এ নলেজ লাইক লাষ্ট 10 ইয়াৰ্ছ বা 15 ইয়াৰ্ছৰ নলেজ থাকিব পাৰে। চ' তেওঁলোকে ক'ব পাৰে যে পেটাৰ্ণটোত যদি এইটো চেঞ্জ হয়, ইভলিউশ্যনটো যদি এইটো হৈ আছে, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ মাইণ্ডছেট এটা ৰাখিব লাগিব। চ' পেটাৰ্ণ আপুনি যদি ক'লে চেঞ্জ, মই ক'ম যে পেটাৰ্ণ ইজ ইভলভিং। য়েছ, হয়। এতিয়া মই আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ। হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পাছত এগৰাকী শিক্ষাৰ্থী তেওঁ একেবাৰে কম বয়সীয়া হৈ থাকে, আমি সকলোৱে জানো। প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা হয়তো তেওঁলোকৰ এইটোৱে প্ৰথম হয়, নীট নাইবা JEE এই পৰীক্ষাটোৱে হয়তো তেওঁলোকৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ প্ৰথম হয়। গতিকে এনেধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা এটাৰ বাবে পিতৃ মাতৃয়ে কেনেদৰে তেওঁলোকৰ সন্তানক, পিতৃ মাতৃৰ যথেষ্ট কৰণীয় থাকে ইমান এটা টান পৰীক্ষাত যিহেতু তেওঁৰ সন্তান অৱতীৰ্ণ হ'ব, গতিকে পিতৃ মাতৃৰ কৰণীয় কি থাকিব পাৰে বুলি আপুনি ভাবে? একদম এক্সেলেণ্ট কুৱেশ্যন। আমি এটা বস্তুৰ ওপৰত আমি SPM ললেঞ্চতো হওক বা আমাৰ পুৰণা যিখিনি চবতে আমি এটা কথা বিশ্বাস কৰোঁ যে গ্ৰুমিং অফ দ্য পেৰেণ্ট ডেট ইজ অলছ' ভেৰি মাছ ইম্পৰ্টেণ্ট। কিয়? বিকজ আমি যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট এজনে যেতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে, পেৰেণ্টছৰ ইকুৱেলি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে। অ'কে, চ' প্ৰিপেৰেশ্যনটো এনেকুৱা নহয় মই লেভেলৰ বাহিৰত মোৰ ষ্টুডেণ্টটোৱে নিজৰ লিমিটটো ইনক্ৰিজ কৰিছে, ষ্টুডেণ্টে লিমিটটো পুছ কৰি আছে। বৰ্ডৰ যিটো লেভেল হয় তাতকৈ অলপমান পুছ কৰি JEE মেইনছ, JEE ইজ ডিফাৰেণ্ট, JEE ইজ এ ডিফাৰেণ্ট গেম, এডভান্স ইজ এ ডিফাৰেণ্ট গেম। নিটতো এতিয়াতো গমেই পালে এইবাৰ পেটাৰ্ণটো বহুত চেঞ্জ হৈ আছে। চ' পেৰেণ্টছে এইটো কথাত গুৰুত্ব দিয়াটো প্ৰয়োজনীয়, মই ভাবোঁ। ইটছ মাই পাৰ্চনেল, ছাৰো নিজৰ পাৰ্চনেল অপিনিয়ন দিব। ইটছ মাই অপিনিয়ন ইজ ডেট পেৰেণ্টছৰ যিটো গ্ৰুমিং হয়, পেৰেণ্টছে এইটো ভাবিলে ষ্টুডেণ্টক মেণ্টেলি কেনেকৈ হেল্ডি ৰখা যায়, ষ্টুডেণ্টৰ মেণ্টেল যিটো এডুকেশ্যন ছেক্টৰটোত, একাডেমিক ছেক্টৰটোত ষ্টুডেণ্টক কেনেকৈ মানে ফ'কাছ ৰখা যায়। চ' সেইটো পেৰেণ্টছে গম পাব। কাৰণ বিকজ আমি যদিও আমাৰ লগত এটা সময় কটাই, আমাৰ ধৰক 1 বছৰ কাম, 2 বছৰ কাম, বাট ষ্টুডেণ্ট এণ্ড পেৰেণ্টছৰ লগত বহুত বছৰ ধৰি কানেক্টেড হৈ থাকে। গতিকে পেৰেণ্টছে ষ্টুডেণ্টজনৰ মাইণ্ডছেটটো বুজি পায়। চ' সেই মাইণ্ডছেটটো কেনেকৈ ফ'কাছ কৰিব পৰা যায় এডুকেশ্যন ছেক্টৰটোত, সেইটো পেৰেণ্টছে বহুত ভালকৈ জানে। চ' পেৰেণ্টছৰ মাইণ্ডছেটটো গ্ৰুম হোৱাটো এইটোৱে প্ৰয়োজনীয় যে ষ্টুডেণ্টক ফ'কাছ কৰি ৰখা ফাৰ্ষ্ট। ছেকেণ্ড, এক্সট্ৰা প্ৰেছাৰ, এক্সট্ৰা বাৰ্ডেন ষ্টুডেণ্টৰ ওপৰত যাতে নিদিয়ে। থাৰ্ড, এটা বস্তু বুজি পাব লাগিব যে ষ্টুডেণ্টজনে যদি পঢ়ি আছে তেতিয়াহ'লে ষ্টুডেণ্টজনৰ মাইণ্ডছেটটো ধৰক এটা ভাল এনভাইৰনমেণ্ট এটা বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয়। তো ভাল এনভাইৰনমেণ্ট থকা জেগা এটাত ষ্টুডেণ্টজনক পঠোৱাটো প্ৰয়োজনীয়। চ' এই 3টা পইণ্টেই মই ক'ম য'ত পেৰেণ্টছে গুৰুত্ব দিয়াটো প্ৰয়োজনীয়, আৰু সেইখিনি কৰিলে আই গেছ ষ্টুডেণ্টজনৰ বেনিফিট হ'ব। আই থিংক আপ কুছ বলেংগে মতলব। হয়, মই তেওঁক আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু ছাৰ আছেই, বহুতকেইটা প্ৰশ্ন সুধিবলগীয়া আছে। মই ছাৰৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন জানিব বিচাৰিছোঁ। ছাৰ, सब्जेक्ट स्पेसिफिक एडवाइस क्या होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में आपका? हाँ, सब्जेक्ट मैं फिजिक्स का मैं टीचर हूँ मैडम, और आज नॉर्थ ईस्ट में मैं पिछले 12 से 14 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। तो फिजिक्स में मैं आपको एडवाइस मैं देना चाहूँगा कि जब आप क्लास में जब कोई टीचर जब आपको जब पढ़ाता है तो आप वहाँ पे केवल थियोरी, क्योंकि क्लास में टीचर पढ़ाएगा तो क्या पढ़ाएगा, थियोरी पढ़ाएगा, 2-4 प्रॉब्लम्स करेंगे, 10 प्रॉब्लम्स करेंगे, यही करेगा। तो वो क्या करता है कि इससे केवल आप 20% ही फिजिक्स सीख पाते हैं।
फिजिक्स में क्या है कि जब तक आप खुद आप माइंड चलाना आपको नहीं आएगा तब तक आप कभी फिजिक्स लर्न नहीं कर सकते हैं। तो फिजिक्स सीखने के लिए सबसे पहले क्या आपको होना चाहिए कि जब टीचर जब आपको जब करवा दे तो उस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम आपको 50 to 100 क्वेश्चंस आप अगर बनाते हैं, प्रैक्टिस अगर आप करते हैं, तो उससे क्या है कि आपको दिमाग खुलता है और सारे फार्मूला उससे रिलेटेड, उस फार्मूला को कैसे अप्लाई करना है वो सब आप लर्न करते हैं। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा। तो आजकल के स्टूडेंट में प्रॉब्लम क्या है कि उनको जरा सा भी क्लास में समझ में नहीं आया तो तुरंत वो हल्ला मचाने लगते हैं। तो आजकल क्या है कि मार्केट में भी बड़े बड़े लोग सब बिजनेसमैन सब आ गए हैं। हाँ। तो वो इस नीड को समझने लग गए हैं स्टूडेंट हाँ। को। तो वो भी क्या है कि उनको एकदम स्पून फीडिंग करना शुरू कर दिए हैं। तो इससे क्या है कि वो उनको लगता तो है कि हम क्लास में सीख रहे हैं, बट सीखने से आपका काम चलने वाला नहीं है। यहाँ पे जब तक आप खुद अपना दिमाग नहीं अप्लाई करेंगे तब तक आप फिजिक्स कभी सीख ही नहीं सकते हो। क्योंकि इस बार पेपर में अगर वो सब कुछ सीख रहे थे भैया तो आप पेपर क्यों नहीं बना पाए, इसका कारण क्या था? क्योंकि आप जो है अपना दिमाग लगा नहीं रहे थे। तो नो डाउट कुछ स्टूडेंट अच्छे होते हैं, कुछ टीचर भी अच्छे होते हैं, तो वो पढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट अगर अच्छे हैं तो इस टफ क्वेश्चन में भी बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं। अगर वो 30 से 35 क्वेश्चन अगर उन्होंने बना दिया है तो वो अच्छे ही स्टूडेंट में काउंटिंग उनका होगा। तो मेरा सजेशन ये है कि जब भी क्लास में थ्योरी बनाए तो सेल्फ स्टडी मोर इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेल्फ स्टडी करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फिजिक्स में आप बनाते हैं, इवन केमिस्ट्री में भी बनाते हैं, बायो में भी टीचर पढ़ा दिया है और क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेगा तो वो कैसे याद होगा? तो इसलिए क्वेश्चन खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। डेली आपको 20, 25, 50 प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है कि कंटिन्यूटी बना करके रखना पड़ेगा। आप डेली 5 ही घंटा पढ़ो, मगर पूरे एकदम हर दिन पढ़ते रहो। ऐसा नहीं कि मैं एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया, 2 दिन मैं घूम रहा हूं, तो ऐसे में आप सीख कभी नहीं पाओगे। तो मेरा कहना क्या है कि कंटिन्यूटी, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, कठोर परिश्रम आपका होना चाहिए और इसमें कंटिन्यूटी होना चाहिए। तो कंटिन्यूटी अगर है, हार्ड परिश्रम के साथ आप अच्छे से कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, टीचर का बात मान रहे हैं, टीचर के पास जा रहे हैं, टीचर से डाउट आप पूछ रहे हैं, हर चीज़ मिल करके आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप नीट क्या कुछ भी आप क्रैक कर सकते हो। और यहाँ पे अगर वो क्वेश्चन टफ आएगा तो वो सबके लिए आएगा, ईजी आएगा तो सबके लिए आएगा। तो इसलिए स्टूडेंट को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपने साल भर अगर अच्छे से पढ़ाई किया है, हार्ड वर्क किया है, तो डेफिनेटली आपको इसका फल मिलने वाला है। तो यहाँ पे कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। হয় খুবেই সুন্দৰ কথা কৈছে আৰু এখিনতে আমি পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো আপোনালোকে যদি কিবা কথা জানিব বিচাৰে তেনেহলে এটা যোগাযোগৰ নম্বৰ আমি দিছো SPMN লালেন্সৰ। যোগাযোগৰ নম্বৰটো হৈছে 9287982100 আৰু এটা নম্বৰ আছে, সেই নম্বৰটোতো আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। নম্বৰটো হৈছে 9577652617, যেটোটা নম্বৰ আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দেখি আছে। নম্বৰটোটা আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি ল'ব পাৰে। আমাৰ ওচৰত সময় কম আছে, কিন্তু এটা প্ৰশ্ন আমি সুধিব বিচাৰিম। চহৰীয়া ছাৰ যেহেতু আমাৰ সৈতে আছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰতি বছৰে আপোনালোকে বহু এনেদৰে ষ্টুডেণ্ট লগ পায়, তেওঁলোকৰ প্ৰথম সমস্যাটো কি থাকে? যেতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহে কিবা এটা সমস্যা লৈ, তেওঁলোকৰ সাধাৰণতে প্ৰথম সমস্যাটো কি থাকে এনেকুৱা এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ? যেটো মানে ফাৰ্ষ্ট প্ৰব্লেম তেওঁলোকৰ যেতিয়া তেওঁলোকে নাজানে যে প্ৰিপাৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগে। এতিয়া যেতিয়া আমি কওঁ যে আমি যদি ক্ৰিকেট খেলিব যাওঁ, এটলিষ্ট আমাৰ মাইণ্ডত থাকিব যে আমি ইদাৰ বেটছমেন হ'ম অৰ বলাৰ হ'ম নহয় অলৰাউণ্ডাৰ। আমি জানো ক্ৰিকেট খেলিব গ'লে সেইটো আমি। কিন্তু যেতিয়া আমি নিটৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব আহোঁ তেতিয়া আমাৰ মাইণ্ডত এইটো থাকে যে আমি এইটোৱে নাজানো যে পঢ়িম কেনেকৈ। চ' এটলিষ্ট মানে আমাৰ প্ৰথম এজ এ টিচাৰ মোৰ প্ৰথম দায়িত্বটো এজন ষ্টুডেণ্টক থাকে যে কেনেকৈ পঢ়িব লাগে সেইটো শিকোৱা। কাৰণ নিটৰ কাৰণে যেতিয়া পঢ়িব যাম বা JEE কাৰণে যেতিয়া পঢ়ে তেতিয়া প্ৰথম দায়িত্বটো হৈছে যে আমি NCERT-খন কেনেকৈ পঢ়িম, NCERT যে প্ৰত্যেকটো লাইনত প্ৰত্যেকটো ৱৰ্ডত যে কুৱেশ্যন আছে সেই বস্তুটো মই ষ্টুডেণ্টক বুজাব ট্ৰাই কৰোঁ। যদি তহঁতে NCERT-খন ভালকৈ পঢ় তেতিয়াহ'লে নোৱাৰিবলগীয়া বস্তু একো নাই। আৰু এটা বস্তু যে বোৰ্ড আৰু কম্পিটিটিভ এক্সামক একেলগে ৰাখিব নালাগে। কিয়? বোৰ্ডে আপোনাক কেতিয়াও নকয় যে এইবছৰ আমি 2 লাখ ষ্টুডেণ্টকে পাছ কৰাম বা 50,000 ষ্টুডেণ্টকে পাছ কৰাম, বোৰ্ডে কেতিয়াও নকয়। কাৰণ বোৰ্ডত আপোনাৰ 33% পাইছে বা 30% পাইছে, 30% নম্বৰ পাইছে, পাছ হ'বই, পাছ কৰি যাবই। কিন্তু যিকোনো এটা কম্পিটিটিভ এক্সাম ইজ এন এলিমিনেশ্যন এক্সাম। আৰু যিহেতু লিমিটেড থাকে এলিমিনেট কৰিবই। তো এলিমিনেট যেতিয়া কৰিব বিচাৰিব তো এলিমিনেশ্যনত কি হৈ যায়, এতিয়া যোৱা বছৰ 25 to 26 লাখ ষ্টুডেণ্টে পৰীক্ষা আছে, এইবছৰ তাতকৈ বেছি হৈছে। তো এলিমিনেট কৰি যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট এজন যাব লাগিব, চ' প্ৰথমতে এইটো জনাটো প্ৰয়োজনীয় যে মই কি পঢ়িব গৈ আছোঁ আৰু কেনেকৈ পঢ়িম, যিটো মেকানিজম। চ' ফাৰ্ষ্ট যিটো কুৱেশ্যন লৈ আহে যে আমি প্ৰিপাৰেশ্যনটো কেনেকৈ কৰিম, সেই বস্তুটো
আমি এড্ৰেছ কৰিব বা এনচাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ ময়ো এইটোৱে কথা ক'বলৈ ট্ৰাই কৰোঁ যে ষ্টুডেণ্টজনৰ ইন কেছ অফ বায়'লজি প্ৰথমতে NCERT-খন কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব সেইটো কৰিব লাগিব আদাৰৱাইজ এনি টাইম টু ৱেষ্ট হয় হয় আই থিংক বস্তুখিনি হৈছে চাগে হয়, হয়। মানে ক্লিয়াৰ হৈছে যদি কাৰোবাৰ কিবা থাকে ডেফিনেটলি আমি আৰু এড্ৰেছ কৰিব ট্ৰাই কৰিম কুৱেশ্যনছ কাৰণ য়েছ প্ৰথম প্ৰিপাৰেশ্যন প্ৰথম কুৱেশ্যনটোৱে ৰিলেটেড টু প্ৰিপাৰেশ্যন হয় যিকোনো ষ্টুডেণ্টৰ হয় আৰু যিহেতু সময় শেষ হৈ আহিছে 1 মিনিট এটা সময় আমাৰ হাতত আছে মই শেষত ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ বা আপুনি কি ক'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যিসকলে এইবাৰ ধৰক তেওঁলোকে গম পাইছে যে এইবাৰ মোৰ ক্লিয়াৰ নহ'ব বা এইবাৰ মোৰ দ্বাৰা নহ'ল সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে আপোনাৰ পৰা এটা কি পৰামৰ্শ আমি পাম চিম্পল ৰিষ্টাৰ্ট ইফ ইউ থিংক যদি মই ডক্টৰ হ'ব বিচাৰোঁ কাৰণ ডক্টৰ আৰু মেকানিক এজনৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ এইটোৱে যে মেকানিক এজনে ছুইচ অফ থকা ইঞ্জিন এটাৰ ওপৰত কাম কৰে আৰু ডক্টৰে এটা ছুইচ অন থকা ইঞ্জিনৰ ওপৰতে কাম কৰি থাকিব লাগে চ' এইটো ডক্টৰ হোৱাটো এটা সাধাৰণ কথা নহয় যিহেতু এইটো সাধাৰণ কথা নহয় তো পথটো সাধাৰণ নহয় পথটো কঠিন হ'বই গতিকে ৰিষ্টাৰ্ট কৰক ভালকৈ কৰক আৰু নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক তো নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস শিকক কি ভুল কৰিলে এইখিনি গোটেইখিনি এড অন হ'লে আই থিংক হ'ব ভাল হ'ব मैं सर से भी जानना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि आपका क्या राय होगा इसमें एडवाइस क्या होगा स्टूडेंट के लिए हाँ किस चीज़ से रिलेटेड एडवाइस सर नेक्स्ट टाइम जो अपियर होगा जिसका इस साल नहीं हो पाया देखिए पहले सबसे पहले यहाँ पे बात करना पड़ेगा कि किसका होगा और किसका नहीं होगा तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट का 400 बिलो मार्क्स है तो मैं तो कहूँगा कि उसको अगर ड्रॉप लेना है तो ज़रूर वो नेक्स्ट ईयर के बारे में वो सोचना शुरू कर दे और अभी से ही कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में जा कर के वो ज्वाइन कर ले जहाँ वो पता कर ले कि क्या टीचर वास्तविक में पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है ये सब देख करके एडमिशन मत लो कि जहाँ पे रिजल्ट तुमको दिखाया जा रहा है जहाँ पे यूट्यूब पे फोकस मारा जा रहा है ये सब चीज़ों पे मत देखो पहले अच्छे से पता कर लो कि वहाँ टीचर कौन पढ़ाएंगे क्या पढ़ाएंगे वहाँ पे अच्छा मटेरियल है कि नहीं है आप देख करके आप अच्छे इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन करिए और यहाँ पर ज्वाइन करना चाहिए और डेफिनेटली उसको नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करना शुरू कर देना चाहिए लेकिन अब जिसका मार्क्स 400 प्लस है ठीक है कि नहीं तो उसको थोड़ा वेट एंड वॉच में हम लोग रखेंगे ठीक है कि नहीं क्योंकि इस बार कट ऑफ क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है हाँ तो इसीलिए लेकिन हाँ एक बात ये तो पक्का है कि 500 प्लस है जिनका मार्क्स तो वो तो 100% उनको कॉलेज मिलने वाला है मेरे अकॉर्डिंग मेरा अगर मानना है तो ठीक है कि नहीं हम तो कट ऑफ दिए हैं कि 450 से 500 के बीच में जिनका है वो भी आप एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो और जिनका 600 प्लस है उनका तो कुछ कहना ही नहीं वो तो MC डायरेक्ट जाएंगे क्वेश्चन का जो लेवल है क्योंकि अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में मैं बात किया ये किया वो किया शायद ही किसी इंस्टीट्यूट में 600 प्लस मार्क्स आ रहा है तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपका मार्क्स कम है जनरल कैटेगरी के आप स्टूडेंट हैं और 400 से कम है तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट ईयर के बारे में सोचना चाहिए इस बार कट ऑफ थोड़ा हाई होगा कट ऑफ कट ऑफ हाई नहीं कट ऑफ लो होगा सॉरी सर लो होगा हाँ पिछले बार कट ऑफ जो था वो 610 क्योंकि लेवल ऑफ डिफिकल्टी 610 था तो इस बार तो एकदम 120 मार्क्स एटलीस्ट 120 मार्क्स जो है वो डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि फिजिक्स में 10-15 क्वेश्चन तो कोई यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जो है वो शायद ही कोई स्टूडेंट जो है 30 प्लस या 35 प्लस क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो फिजिक्स में तो यहीं पे 10 क्वेश्चन कम हो गया 40 मार्क्स बायो में भी थोड़ा सर लोग बता रहे हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल है थोड़ा सा थिंकिंग वाला है डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं है थोड़ा थिंक करना पड़ता है तो ऐसे 8-10 क्वेश्चन उसी तरह से केमिस्ट्री भी इजी है बट उसमें थोड़ा सा लेंदी है तो वो भी वहाँ पे भी है प्रॉब्लम ठीक है सर যেহেতু অনুষ্ঠানৰ সময় শেষ হৈ আহিছে আমি দুয়োগৰাকী শিক্ষকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ দুয়োগৰাকীক আমাৰ এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আৰু ইয়াৰ লগে লগে সমাধান বিশেষ অনুষ্ঠানৰ পৰা মই হিমাশ্ৰী বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ